Hello friends, good morning to all. Welcome back to my YouTube channel MKM Education. तो फ्रेंड्स आपण माने एलटीआर मेंस एग्जाम पे प्रिपेयर होछन। तो परीक्षा खूब कम दिन रहिला। मैं आशा करूची जे आपण मानकर प्रिपरेशन एकदम बढ़िया से चलिथिबो। तो आपण मानकर सफलता पथरे मु गुंडी चुंसा सदृश आपण मानकु मो पक्षरे जे प्रकार सहाय्य करि हेबो मु ताहा करिया पई चेष्टा करिबि। तेणु प्रत्येक दिन परी आज ओडिया ग्रामर प्रैक्टिस क्लास नहीं आस। तो आज प्रैक्टिस क्लास 15 ठीक अच्छे। तो या पूर्व आम 14 टी 14 टी ओडिया क्लास को कर सारी। तो जो मैंने एजाए से वीडियो को देखी ना दयाकोरी प्लेलिस्ट को जाए वीडियो को देखी ने जोटा कि आगामी एग्जाम आप बहुत हेल्पफुल हम। तो आज वीडियो रे आम 30 टी सबुदिन पर 30 टी एमसीक्यू डिस्कशन करवा ठीक अच्छे। तो आपण मैंने केते स्कोर कले ताहा मते कमेंट माध्यम जन ठीक अच्छे। तो जदि वीडियो टी भलो लगे तो लाइक कमेंट शेयर निश्चित भाव में कर। आउता पूर्व कहि रखे कि जो माने जे हमरो चैनल को सब्सक्राइब कर नांती दयाकर चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जो कि प्रत्येक दिन एग्जाम पर्यंत हमर प्रतिदिन गोटे लेखे एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन आसीबो वीडियो आसीबो ठीक अच्छे। तो प्रतिदिन आपण मानक पई वीडियो पहुंच परिबा आपण तेनु सब्सक्राइब बटन दबाई रखि थांतु ठीक अच्छे। तो चलंतु देरी न करी आज क्लास को आरंभ करिबा। तो आज प्रथम प्रश्न अछि मुह छिंचाड़ीबा एही रूढ़ीर अर्थ कोन है? मुह छिंचाड़ीबा अस्वीकार करिबा अवज्ञा प्रकाश करिबा मन को न पाइबा ना अराज्य। देखो मुह छिंचाड़ीबा अर्थ जनक कथा को जदि आमे न मानिबा बा ताको अस्वीकार प्रकाश करिबा सेतरा आमे ताको अवज्ञा प्रकाश करिबा बोली कहिथो। तो मुह छिंचाड़ीबा अर्थ कहले आमे अवज्ञा प्रकाश करिबा न मानिबा जोटा झाड़ी हे कि कहंती जो अवज्ञा प्रकाश करिबा बोली कहिथो ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न कोन अछि मधुचक्र यह कहार कृति अटे? मधुचक्र देखंतु भीम भोई गंगाधर मेहर जगन्नाथ दास उपेंद्र भंग लेखा लेख करू मन रखिथिबे लेखा लेख करू 2 रु 3 टी क्वेश्चन आसी पारे। तेणु लेखा लेख करू आपण माने चेष्टा करिवे कि लेखा लेख करू आपण माने कौन सी मते भूल न करिया तेणु लेखा लेख करू बहुत बार प्रैक्टिस करि जानतु। हमरो चैनल रे लेखा लेख कर एमसीक्यू आउ कांसेप्ट वीडियो अपलोड अछि। तो आपण माने जे वीडियो टी देखि नियंतु आउ लेखा लेख करू कौन सी भी क्वेश्चन जेपरि बीट न हेबे सेति प्रति टिके यत्नवान होंतु ठीक अछि। तो एठारे पचारछि जे मधुचक्र यह कहार कृति अटे? भीम भोई गंगाधर मेहर जगन्नाथ दास ना उपेंद्र भंग। देखंतु मधुचक्र कहले ए होछि हमर भीम भोईंकर कृति अटे ठीक अछि। मधुचक्र कहार कृति अटे? भीम भोईंकर कृति अटे। आपण माने मन रखते भीम भोईंकर बहुत सारा कृति अछि सेति मध्यरु स्तुति चिंतामणि ये होची सबुठार तांकर सर्वश्रेष्ठ कृति ठीक अछि। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होची तांकर स्तुति चिंतामणि हे गला निवेद साधन गीता हे गला महिमा विनोद हे गला ब्रह्म निरूपण गीता हे गला आउ आदि अंत गीता हे गला ये सब होची हमर भीम भोईंकर लेखा। तो परवर्ती प्रश्न को जिबा मुक्ति पाइबार इच्छा यह को एक पदर प्रकाश कले कोन हो? मुक्ति पाइबार इच्छा ठीक अछि। मुक्ति पाइबार इच्छा कहले मुमुक्षा मृमुक्षा ना ममुक्षा। तो मुक्ति पाइबार इच्छा कहले सब स्पेलिंग को टिके ध्यान दउते तेणु लेखिक मन रखे पई चेष्टा करिए। मु बारंबार कहूची जे लेखिक मन रखे पई चेष्टा करिए। मुमुक्षा कहले मोर हर्षो ख्या मुमुक्षा ठीक अछि। तो ऑप्शन ए ही जो यार सठिक आंसर। तो परवर्ती प्रश्न को जिबा पयोद शब्दटी को संधि कले कोन हो? पयोद कहले पय युक्त द पाय युक्त इद पयह युक्त द ना कोनोसी भी नहीं। तो पयोदर संधि विषय दे कहबा पय कहले प य युक्त द पयह युक्त द पयोद ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न को जिबा नर मानक मध्यरे पुंगव नरपुंगव यह क्यों प्रकार समास बोली पचारछि? उपमान कर्मधारय मध्यपदलोपी कर्मधारय उपमित कर्मधारय ना रूपक कर्मधारय।
ଦେଖନ୍ତୁ ନର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଙ୍ଗବ ନରପୁଙ୍ଗବ, ନର ଆଉ ପୁଙ୍ଗବ ଏଠି ଜାଣିଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ପଦ ଅଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ବୋଲି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମଝିରେ ଯୋଉ ପଦଟି ଅଛି ତାହା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପଦ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ, ଠିକ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମତେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ଅବୟ ବୋଲି କହୁଛି? ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଯିବି, ଅବଶ୍ୟ ଯିବା ଅର୍ଥ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟାକୁ ମାନିବି, ଆପଣଙ୍କ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲି। ତ ତେଣୁ ଏଠାରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବୟ ହେଇଯିବ? ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଯିବି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ହେଇଗଲା କଣ? ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ। ତ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ ଆଉ କଣ କଣ ହେଇପାରେ? ଯେମିତି ହଁ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା, ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ଇ ସବୁ ହେଇଗଲା ଆମର ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତି କୁ ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେହି ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇ ସବୁ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ, ଠିକ ଅଛି। ବିପ୍ସା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ନା ବାରମ୍ବାର, ବାରମ୍ବାର ହେଇଗଲା, ପୁନଃ ପୁନଃ ହେଇଗଲା, ଘନ ଘନ ହେଇଗଲା, ତ ଇଏ ସବୁ ହେଇଯିବ ଆମର ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ। ହେତୁ କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ, ଯେହେତୁ, ତେଣୁ, ଯେଣୁ, ତ ଇଏ ସବୁ ହେଇଯିବ ଆମର ହେତୁବୋଧକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଗଲା? ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବୟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସୀତା ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିଲା, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାରକ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନଳକୂଅରୁ, ରୁ କହିଛି, ତ ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ତ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇଁ କାରକ କଣ ନା ଅପାଦାନ କାରକ। ଏଟାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅପାଦାନ କାରକ, ଠିକ ଅଛି। ପାଣି ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ କୂଅ ଆଉ ପାଣି ଏ ଦୁଇଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା, କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ସେଟା କଣ ହେଇଯାଏ? ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୂଅରୁ ପାଣି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏ ହେଇଗଲା ଅପାଦାନ କାରକ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପାଦାନ କାରକ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନକ ଓ ସତ୍ୟପାଳକ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଏଠି ବିଶେଷ ପଦ, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ଆଉ ସତ୍ୟପାଳକ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୁଣ, ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ବିଶେଷଣ। ଇଏ ପଚାରିଛି ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି ତାହା କଣ ହେଇଯିବ ନା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ଆଗ ବିଶେଷ ପଦ ରହିବ, ତାପରେ ଯଦି ବିଶେଷଣ ପଦ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଇଏ ହେଇଯିବ କଣ ନା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣର ଉଦାହରଣ, ଠିକ ଅଛି। ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ କହିଲେ କଣ ନା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ପୁରା ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ। ଅବୟର ବିଶେଷଣ କହିଲେ କଣ ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅବୟକୁ ବିଶେଷଣ କରୁଥିବ। ପୁଅଟି ଠିକ ତା ବାପ ପରି, ଅବିକଳ ତା ବାପ ପରି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଶବ୍ଦକୁ ଅବିକଳ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ଅବୟର ବିଶେଷଣ। ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବାକ୍ୟକୁ କରୁଥିବ। ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ଯେମିତି ସେ ବଳିୟାନ, ସେ ବଳିୟାନ, ତ ବଳିୟାନ କିଏ? ସେ। এই ସେଟା ଏଠି କଣ ଅଛି? এই ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ, ଠିକ ଅଛି, ସର୍ବନାମ ପଦ। ତ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ବଳିୟାନ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କଣ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ତ ବୁଝାଗଲା। ତ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ନା ବିଧେୟର ବିଶେଷଣ, କାରଣ ନା ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା ଗତ ରାତିରେ ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ଗତ ରାତିରେ ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କହିଲେ କଣ ନା ସମ୍, ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ସମ୍ ଟୋଟାଲ। ସମସ୍ତ କହିଲେ କଣ ସମ୍ ଟୋଟାଲ। ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନା ସମୁଚ୍ଚୟ ସବକ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କହିଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ରଖିବି ନା
ସୁନା ରଖିବି, ରୂପା ରଖିବି, ଟଙ୍କା ରଖିବି, କିଛି ବି XYZ କିଛି ବି। ତ ये ସବୁ ପଦ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟିଏ ପଦ କରିଦେଲେ ସେ ହେଲା କଣ ସମସ୍ତ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ, ବିଶେଷ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅର୍ଥାତ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଥାଏ କି କିଏ କିଏ ବିଶେଷ ପଦ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତରେ କିଏ କିଏ ଆମେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା, ये ସବୁ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ये ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ। ତ ଏଙ୍କ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନା ସମସ୍ତ ପଦ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସମସ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ସର୍ବନାମ ପଦ। ତେଣୁ ଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ହେଇଯିବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତନୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଆଖି ଖରାପ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଆଖି ଖରାପ କଲା। ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ହର୍ଷଇକାରାନ୍ତ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ଯିବେ, ହର୍ଷଇକାରାନ୍ତ ଅଛି ମାନେ ये ସଦା ସର୍ବଦା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହବ। ଦେଖି ଦେଖି, ଖାଇ ଖାଇ, ବସି ବସି, ହସୁ ହସୁ। ତ ये ପ୍ରକାର ये କଣ ହେଲା ସବୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଏର ଉଦାହରଣ ଯିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଯେ କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଚି ଶବ୍ଦଟି କଣ ହେବ? କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଚି ଶବ୍ଦଟି କଣ ହେବ ନା कृति, कृत, कृति ना कृति। क्रू युक्त ती शब्दटी यदि आमे तार समस्त पद निर्णय करबा कृति कौन हबो ना क्रू युक्त ती कृति। ठीक अछि। देखंतु फ्रेंड्स आपण मानक पई प्रतिदिन 30 टी लेखा क्वेश्चन आसुची वीडियो रे। तेणु यदि आपण मानक पई ए क्लास टी इफेक्टिव अछि देन वीडियो टी को शेष जाय देखिबे। आउ यदि आपण मानक वीडियो टी भलो लागु थाए दया करी लाइक टे करिवे। ठीक अछि। लाइक टे करिवे। लाइक रे कले आपण मानक किछि भी पैसा पर खर्च पडुनी हतरु। तेणु टिके आपण मानक लाइक करिवे। लाइक करिवा द्वारा कोन हो ना परवर्ती मुहूर्त रे मते वीडियो टी करिया पई टिके प्रोत्साहन मिलिबो, जो द्वारा कि मु आपण मानक पई नेक्स्ट किछि भलो भलो क्वेश्चन नै करी आसी। ठीक अछि। तेणु वीडियो टी भलो लागुथिले लाइक करिवे निश्चित। आ जो माने सब्सक्राइब करि नांती ए जे तो सब्सक्राइब करि दियंतु। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा। ज्ञाता यार प्रकृति पथे कहले कोन बुझ? देखंतु कोन हेबो ज्ञाता? ज्ञान युक्त तत्, ज्ञान युक्त त्रु, ना गु युक्त तु, ना ज्ञात युक्त त। ज्ञाता कहले तार प्रकृति पथे ज्ञान धातु त्रु। ठीक अछि। ज्ञान धातु सहित त्रु हे गले ज्ञाता हे जिवो। तो सठिक आंसर ऑप्शन बी हे जिवो यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न। स्थावर जंगम मन होई अछि अनंगर लीलागार पुरुषे देखंती नारीमय नारी पुरुषमय संसार। एटा पचारछि केउ छंदरे रचित? छंद जानिया पे हमको अक्षर गुणिया पे पड़िबो। 3 3 6 2 8 2 10 2 12 4 16 4 20। तो 20 हे गला प्रथम पादर अक्षर संख्या 20। तो द्वितीय पादर अक्षर संख्या मध्ये 20 हेइथिबो। गणि देबा 3 3 6 4 10 2 12 5 17 3 20। तो 20 20 प्रतिपादर अक्षर संख्या 20 हेले आमे रूल मन रखिले ब क बंगलाश्री 20 अक्षर विशिष्ट। तो यार सठिक आंसर कोन हिजो? बंगलाश्री हिजो यार सठिक आंसर। आषाढ़ शुक्ल अक्षर संख्या केते ना 11। ठीक अछि। गांडी रो कोन ना असमान। गांडी रे कहले कोन ना असमान अक्षर संख्या प्रतिपादर अक्षर संख्या असमान। परवर्ती प्रश्न यदि कहबा जे दुई पुत्र यह कहार लेखा अटे? दुई पुत्र यह कार लेखाटी? गोपीनाथ महांती, सारला दास, उपेंद्र भंज ना सुरेंद्र महांती। देखंतु दुई पत्र यह कहार लेखा आपण माने मन रखिबे। दुई पत्र सुरेंद्र महांती किंबा गोपीनाथ महांती। मु सुरेंद्र महांती और गोपीनाथ महांती मु कहितली जे सुरेंद्र महांती और गोपीनाथ महांती ये दुईटी सबुठारु मोस्ट कंफ्यूजिंग कैरेक्टर ए दी जण अछंती। दुई पत्र ना सॉरी हमर सुरेंद्र महांती और गोपीनाथ महांती। तो आपण माने रखिबे दुई पत्र गोपीनाथ महांतींकर लेखा। गोपीनाथ महांती आ कोन कोन सब लेखिचंती आपण माने मते कमेंट माध्यम जणाई परिबे। तथे मु किछ कहि दउची आपण मन रखिबे जे गोपीनाथ महांतींकर हला गुप्त गंगा,
ठीक अच्छे विश्वास जोटा एग्जाम रे आसे राहु छाया आउ कौन लिखिथिले ना घास फूल उड़ंता खई ये सब गोपीनाथ महांती लेखा ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न को जीवा जे जीवार इच्छा एक पदर प्रकाश कले कौन हम मुमुक्षा जिगमिशा ना जिगमिशा ना जिगमिशा ये जिगमिशार स्पेलिंग जिगमिशा एक पदीकरण मन रखा सहित तार स्पेलिंग को मन रखिए आमर एक पदीकरण गोटे क्लास बेसी लंबा क्लास नुहे 10 मिनिट क्लास से मुझे इंपोर्टाट एक पदीकरण को डिस्कसन करी तो आपण मैंने से वीडियो को जाई देखि नेबे बेसी समय क्लास नुहे तो आमर चैनल रे अच्छी आपण मैंने देखि नेबे तो एक पदर प्रकाश कले कौन हो जीवार इच्छा जिगमिशा तो जिगमिशार स्पेलिंग मन रखिए जिगमिशा ठीक अच्छे जिगमिशार स्पेलिंग मन रखिए मुद्नेश्वर आ तो परवर्ती प्रश्न को जीवा अंध देशे गली दर्पण बिकी ए रूढ़ीर अर्थ कौन सामान्य ज्ञान थिबा व्यक्तिर प्रयोगर परिणाम मूर्ख आगरे गूढ़ तत्व कथा कहवा अड़ुआ परिस्थिति सम्मुखीन होगा दरिद्र लोकर चिंता तो अंध देश गली दर्पण बिकी अर्थ जो देश जो मैंने अंध से जगह दर्पण बिकी कौन मूल्य थाए मूर्ख आगर जिते भी आम कौन गूढ़ तत्व कथा कहवा ताहा मूल्यहीन परि लगे तेणु यार सठिक आंसर कौन हो मूर्ख आगरे गूढ़ तत्व कथा कहवा क्योंटी ठीक बोली पचारची शुद्धि अशुद्धि को सर्वदा लिखिकी प्रैक्टिस करेंगे देवाशीष आपण मैंने संधि जानी देव युक्त आशीष ठीक अच्छे तो यार सठिक आंसर कौन हो देवाशीष तो ऑप्शन सी हो यार सठिक आंसर ठीक अच्छे तो परवर्ती प्रश्न को जीवा आमे देखो मोर जदि स्पीड हो जाउची कहबा तो आपण माने टिके पॉज करके आपण मानकर प्रथमे आपण मानकर उत्तर को स्थिर करिवे तापरे मोर उत्तर को सुनबे ठीक अछि तो जे जनसेवा करी पृथ्वी रे सुपरिचित होइथिले से मदर टेरेसा यह केउ प्रकार वाक्य जे करिथिले जे सुपरिचित होइथिले से किए मदर टेरेसा अर्थ गोटे खंड वाक्य अन्य खंड वाक्य उपरे निर्भर कला गोटे वाक्य एतले अन्य वाक्य उपरे निर्भर करूछि तो सेतबेला हम कौन कहबा ना जटिल वाक्य बोली कहबा जटिल वाक्य बोली आम कह परस्पर सापेक्ष दुई बा तत्वधिक खंड वाक्य ये गोटे खंड वाक्य ये गोटे खंड वाक्य मिले ना आ परस्पर दुई जन जाक परस्पर को अपेक्षा कर ठीक अच्छे तो से ये गला जटिल वाक्य परवर्ती प्रश्न को जीवा जेजेमा शिवाजी को वीर कहानी मान शुणाई विभक्ति बोली पचार शिवाजी को मान को द्वितीय विभक्ति ना चतुर्थी विभक्ति केवल 6 जगह हुए आपण जानते योग्य अर्थ रे सम्मान अर्थ रे निमित्त अर्थ रे निवारण अर्थ रे ये सब क्षेत्र हुए तो शिवाजी को एठी तो कौन निमित्त निवारण किसी ना तेणु आम जा प्रथम द्वितीय विभक्ति तो एठार कौन हो सठिक आंसर द्वितीय विभक्ति तो आउ जदि सेमती मन रखिए आउ गोटे बाट बता दूसरी क्रिया किए ना शुणाई जेजेमा कहानी शुणाई कौन शुणाई ना कहानी शुणाई क्या शुणाई शिवाजी को शुणाई तेणु ये हो गला कर्म ये गोटे कर्म तेणु दुईटा कर्म आ तो कर्म कारक कोई विभक्ति हुए द्वितीय विभक्ति हुए ये हो गला मुख्य कर्म ये है गौण कर्म किंतु कर्म तो तेणु कर्म क्षेत्र में आम द्वितीय विभक्ति बोली कहवा तो परवर्ती प्रश्न को जीवा आउ चाकरी बाकरी किछि नाही निजे किछि धंदा खोज ना ना चाकरी अच्छी ना चाकरी अच्छी गत काली पुणी एज 42 को बढ़े दी ना कौन न्यूज रे सरकार एज 42 को एज रिलैक्सेशन 42 को प्लस कर ना कौन न्यूज दौला आपण मैंने देखिए से न्यूज को हो ठीक अच्छे आउ चाकरी बाकरी किछि नाही तो चाकरी आउ बाकरी किंतु गोटे सार्थक शब्द थिला बेले गोटे निरर्थक शब्द अच्छी तेना सार्थक और निरर्थक शब्द मिसिकी को प्रकार अवय हुए यह हूँ आमर पद विकारी
ପଦ ବିକାରୀ ଅବୟ। ଠିକ ଅଛି, ପଦ ବିକାରରେ ଚାକିରି ବାକିରି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ପିଲା ଝିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା। ତ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଆମର ପଦ ବିକାରୀର ଅବୟର ଉଦାହରଣ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଯେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଉଛନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢାଉଛନ୍ତି ହେଲା କ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମେ କ୍ରିୟାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। କଣ ପଢାଉଛନ୍ତି? ନା ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ବୋଲି ଏମିତି ହଉ ଯାହା କହନ୍ତି। କାହାକୁ ପଢାଉଛନ୍ତି? ନା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଢାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ତାକୁ ଆମେ ଗୌଣ କର୍ମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଗୌଣ କର୍ମ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ନା ମତେ ବି ଟିକେ ଖୁସି ମିଳିବ କି ହଁ ମୋ ଭିଡିଓ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ସମାସରେ ଉଭୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ତାହା କେଉଁ ସମାସ ବୋଲି କହିଛି? ଯେଉଁ ସମାସରେ ଉଭୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ପଦ, ପୂର୍ବ ପଦ ଆଉ ପର ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ, ତ କଣ ହବ? ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ପୁଅ ଝିଅ। ପୁଅ ଝିଅ ଅର୍ଥାତ ପୁଅ ଝିଅରେ ପୂର୍ବ ପଦ ଆଉ ପର ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ହର ଆଉ ଗୋଟେ ହରି, ସରି ହରି ଆଉ ହର, ଆପଣ କଣ କହିବେ ତାକୁ? ହରିହର। ତ ଉଭୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ପଦର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଠିକ ଅଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଦିନ ରାତି, ଦିନ ଓ ରାତି, ଦିନ ରାତି। ଯଦି କହିବେ ଆମର ଦେବ ଆଉ ଅସୁର, ଦେବାସୁର, ଏସବୁ ଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସର ଉଦାହରଣ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ କୋରୋନା ପୁଣି ଫେରିବ। ହଁ, ଫେରିଛି, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରିଛି କୋରୋନା। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟର ସଠିକ ପ୍ରକରଣ ସୂଚାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯୋଗୀ ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ର ଯେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟଟି ନିର୍ଭର କରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ କୋରୋନା ପୁଣି ଫେରିବ। କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିଲେ, କଣ ଭାବି ନଥିଲେ? ଯେ କୋରୋନା ବୋଲି ଫେରିବ ବୋଲି ପୁଣି। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ନିର୍ଭର କରୁଛି ୟା ଉପରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଏ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଘରେ ବାହାରେ ସବୁଠି ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଘରେ ବାହାରେ ସବୁଠି ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ବାହାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝେଇଲେ। ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇବ, ବିଭକ୍ତି ପଚାରିଲେ କଣ କହିବା ଆମେ? ସ୍ଥାନ, କାଳ ଆଉ ବିଷୟ ହେଲେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏଠାରେ ହେଇଯିବ କଣ? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ତ ଯଦି ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन, ଅଭିଶାପ। ଅଭିଶାପ, ଏହାର ସଠିକ ସ୍ପେଲିଂ କହିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଅଭିଶାପ ଲେଖିକରି ମନେ ରଖିବେ, ଅଭିଶାପ, ଅଭିଶାପ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ଏ, ଅଭିଶାପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଦୁର୍ଲଭ, ଏହାର ଠିକ ଅର୍ଥଟି ଚୟନ କର। ଦୁର୍ଲଭ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଦୁଃଖରେ ଲାଭ କରାଯାଏ, ଦୁଃଖ ବେଳେ ଯାହା ସୁଖ ଦିଏ, ଯାହା ମିଳିଲେ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଦୁର୍ଲଭ କହିଲେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ନା ଯାହାକୁ ଦୁଃଖରେ ଲାଭ କରାଯାଏ ତାହା ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପଡିଲା ପଦଟିର ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କଣ ହେବ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାଟି ଦର୍ଶା ଯାଇ ପାରୁଥିବ ସେଟା ହଉଛି ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟାଟା ଦୁଇଟି ପଦରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, ତାହା ହେଇଯିବ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଯେମିତି ପଡିଲା, ତାକୁ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ପରିଣତ କଲେ କଣ ହବ? ପଡିଗଲା, ପଡି ଯାଇଥିଲା, ପତିତ ହେଲା ନା ପତନ ହେଲା। ତ ପଡିଲାର ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କଣ ହେବ? ନା ପତିତ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ
उदित हेले सूर्य उदय है तो उदित है ठीक अच्छे तो ठीक से भाव में आम जानले जे एठारे पड़िलार जो मिश्र क्रिया कौन हम मिश्र क्रिया हम पतित है पतित गोटे शब्द है आउ गोटे पद तो दुईटी शब्द जो क्रियाटा मिश्र क्रिया तो परवर्ती प्रश्न को जीवा समान गोत्र जो मानकर सेमाने समान समास निष्पन्न पद कले कौन हम समगोत्र संगोत्र स्वगोत्र ना समगोत्री तो जितेबाला आम समान गोत्र बोली जो मैंने आसती कहते आम स्वगोत्र सहार्थक बहुब्री हो पाए आपण कमेंट रे कहिबे एटा को प्रकार बहुब्री समास हम आपण मते कमेंट रे कहिबे समानार्थ कि सहार्थ आपण माने जणैबे मते कमेंट रे तो सूच्यग्र संधि कले कौन हेबो सूच्यग्र संधि कले कौन हेबो देखंतु सूचीयुक्त अग्र सूचीयुक्त अग्र सूचीयुक्त अग्र सूचीयुक्त बस स्पेलिंग रे आपण मन रखिबे सूची सूची कहले छुंची सूची युक्त अग्र बिना युद्धे नदेवी सूच्याग्रे मेदिनी दुर्योधन कहला ना तो सूची युक्त अग्र सूच्याग्र ठीक अच्छे तो सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन ए यार सठिक आंसर तो परवर्ती प्रश्न जीवा क्योंठी संबंध अर्थ रे अप्रत्यय होइछि शैशव वासुदेव वैष्णव ना नैश देखो आपण प्रथमे कौन करेंगे ना सबुतिर प्रकृति प्रत्यय बाहर कर शैशवर कौन ना शिशु युक्त अ शैशव वासुदेवर वसुदेव युक्त अ वैष्णवर विष्णु युक्त अ आउ नैशर निशा युक्त अ ठीक अच्छे तो आप जब बोले देखो शिशु युक्त अ ये हूँ शिशु युक्त अ ये जो अप्रत्यय लगी मन रखिए ये हूँ भाव अर्थ लगी कहीदे आप मन रखिए शिशु युक्त अ शैशव जो यह हूँ भाव अर्थ सेमती गुरु युक्त गौरव भाव अर्थ हम सुरभि युक्त अ सौरभ भाव अर्थ ठीक अच्छे पट युक्त सॉरी पटु युक्त पाटव ये हूँ भाव अर्थ तो आप ऑप्शन टी कैंसल होगा ये हम वसुदेव युक्त तो आम जानते वासुदेव बोले आम श्रीकृष्ण को कही था तो पिता नाम कौन वसुदेव तो वसुदेव पुओ जी कौन कहते वासुदेव तो वासुदेव युक्त वसुदेव युक्त से हूँ वासुदेव ये हूँ कौन ना संतान संतति बा आपत्ति अर्थ ठीक अच्छे संतान संतति बा आपत्ति अर्थ ये जो कौन ना ये वसुदेव ये कह कौन ना संतान बा आपत्ति अर्थ ये है आपत्ति अर्थ तो ये ऑप्शन टी मध्य हम आमको संबंध अर्थ पचार वैष्णव कहले आम जानते विष्णुकर उपासक को कौन कहती विष्णु उपासक विष्णु युक्त अ वैष्णव तो आम जानते तो जो वैष्णव है ये वैष्णव हूँ उपासक बा भक्ति अर्थ ठीक अच्छे शक्ति युक्त अ शक्ति युक्त अ शाक्त शक्ति युक्त शाक्त तो आम बुझिले जे ये आमर भक्ति बा उपासक अर्थ किंतु जदि नैश कथा कहबा निशा युक्त अ नैश तो एठारे जो अ अच्छी ये हो संबंध अर्थ ठीक अच्छे संबंध अर्थ निशा संबंध रे जे ज्ञान आहरण करती नैश ठीक अच्छे पृथ्वी संबंध रे पृथ्वी युक्त अ पार्थिव मन रखिए पृथ्वी युक्त पार्थिव ठीक अच्छे ठीक से भारत संबंध जो कह
भरत युक्त भारत। तो ये जो आमर संबंध अर्थ रे। तो यार सठिक आंसर कौन हो ना नैश हो यार सठिक आंसर जे नैश हूँ संबंध अर्थ रे अप्रत्यय होइछि। तो आज शेष प्रश्न 31 नंबर जे आनंद प्रतिमा प्राय मनोहर मूर्ति युवती तिनी रूपरणे दली देवे जेहु चारु चरणे सुरकामिनी। एटा पचारछि एहा क्यों अलंकार रचित जमक व्यतिरेक विभावना ना अर्थांतर न्यास। तो फ्रेंड्स अलंकार उपरे हमर आसुछि आज दिन बेला कौन भी टाइम रे गोटे अलंकार गोटे क्लास अपलोड हम तेणु ता पूर्व मुझे आपण मानक यही अलंकार एटा को आपन एसडब्ल्यू देली। तो आपण माने एटा को अलंकार मते कमेंट माध्यम जनातु। ठीक अच्छे आपण मान प्रिपेरेसन कौन अच्छी मुझे जानीपरि। तो आपण मैंने यहाँ कौ अलंकार अच्छी मत जनातु कमेंट माध्यम। तो ठीक अच्छे तो आज क्लास टी आम ये रखुचे। जदि भिडियो भल लगी तेज भिडियो को निश्चय भाव में लाइक देवे आउ जो मैंने जाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना दया चैनल टी सब्सक्राइब करदे आउ निजर वैल्यूएबल कमेंट माध्यम भिडियो मतामत जन। ठीक अच्छे तो रखुची देखा पुणी नेक्स्ट क्लास। नमस्कार।